नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी मिल्क पुडिंग रेसिपी। यह देखा जी सुंदर खाइबा को बहुत टेस्टी पार्टी रे देला मात्रे मिले जीव। तेबे वीडियो को स्किप न करी प्रथम शेष पर्यंत देखापी अनुरोध। तेबे चलतु ना और डेरी करवानी फटाफट आरंभ करवा आज मिल्क पुडिंग रेसिपी। मु गोटे गिना नहीं आधारे अधा कप रु टिके कम क्षीर को ढाली नबा। ए क्षीरटा सीझा क्षीर तो ठंडा है ही ढाली नेली। एबे आधे गोटे छोट टेबुल स्पून आगार आगार पाउडर को मिसई नबा। भल भाव आग गोले नेबे जेमती कि टिके भी लम्स न रहिबो। देखंदो भल भाव मु मिसई नेले। ये हमर रेडी हो गलानी। एबे को साइड कर नबा। जो टिके टिके टेला है भल भाव आग गोले नेबे। बेस ये आमर रेडी हो गलानी। एबे को साइड कर नबा। गैस ऑन करी बसई नहीं कड़े। एबे दे दबा 3 कप क्षीर। 3 कप क्षीर रे गोटे छोट टेबुल स्पून आगार आगार पाउडर को मुझे ढाली नबा। सबु जिनिस माप ठीक रहिले पुडिंगटा भल हबो। 2 कप ढाली नेले। आ गोटे कप देखंदो टोटाल 3 कप ये जो अधा रु टिके कम मु जो आगार आगार पाउडर मु गोले थी टोटाल आमर 3 कप। ये आधारे देदेबा हाफ कप चीनी। तो मुझे गोटे कप चीनी अधा मु पकेली आ अधा पछरे ही देवी। भल भाव गोले नबा। आग क्षीरटा ऑलरेडी आमर सीझा क्षीर बेसी भी फुटेबा दरकार नहीं। जस्ट चीनीटा मेल्ट हवा पर्यंत आधे सुंदर टिके फ्लेवर आसवाई अलैच को 2टा अलैच ताको फटई नहीं फ्लेवरटा बहुत सुंदर आसब। एबे अलैच को बाहर करने भी आधे जो मंजीटा को केवल पकेबे चोपाटा को बाहर कर नबा। नरम हो बाहर करने को सुविधा हम। 2टा जक आग बाहर करने केवल मंजीटा ही पकेबे। एबे देखंतो क्षीरटा आमर फुटवा आरंभ कलानी। एबे गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रे ही रखिबा। जो आगार आगार पाउडर मु गोले की रखी थी क्षीर रे गोटे हाथ रे ढालिबी और गोटे हाथ रे गोलेबी नहेले तले बसी ही जीव। पुडिंगटा भल हबनी। सब जाक ढाली नहीं जे आ 2 रु 3 मिनिट टिके फुटई नेबे। देखंतो सुंदर भाव रे फुटवा आरंभ गलानी। ये आमर रेडी हो गलानी। देखंतो क्षीरटा टिके बहलिया है। एबे गैसटा को बंद कर नबा। टिके एई भली भाव रे 2 मिनिट में खाली गोलेबी सेमती। देखंतो ये आमर रेडी हो गलानी। एबे को गोटे बाउल रे ढाली नेबे। सब जाक ढाली नेले। एबे को ठंडा हवा पर्यंत फैन तले रखिबे। कवर करिबिनी सेमती ही रखिनेबे। ठंडा हैला परे ही आपण मानु सहित पुणी शेयर करिबे। गैस रे बसई नहीं कड़ी। एबे आधरे दे दबा 1.5 कप पानी। गोटे कप आग ढाली नबा आउ अधा कप ढाली नेली। देखंतो अधा नहीं। एबे आधरे दे दबा चीनी। चीनी मु अधा देइथिली क्षीर रे आउ अधा ढाली नेली। एबे दे दबा आगार आगार पाउडर गोटे टेबुल स्पून 3 भाग रो गोटे भाग भल भाव गोले नेबे। एबे चीनीटा मेल्ट हवा पर्यंत अपेक्षा करिबा। ता भितरे मु अल्प टिके फूड कलर पकई नेबे। फास्ट पकई नेली ऑरेंज फूड कलर तापर दे दबा रेड फूड कलर। जेति के ऑरेंज फूड कलर मु नहीं तार डबल नहीं रेड फूड कलर। कलरटा बहुत सुंदर देखा जिवो। ए बाकी चीनीटा मेल्ट हवा पर्यंत ही अपेक्षा करिबा। गोले रखिबे नहेले तले बसी ही जीव। एबे देखंदो चीनीटा भी आमर मेल्ट हो गलानी एकदम बहुत सुंदर देखा होजे। देखंदो एबे आधरे 2 टेबुल स्पून लेंबू रस मिसई नेबे। लेंबू रस पकेवा द्वारा आर ग्लेसटा बहुत सुंदर आसीबो। गोटे चमच आउ गोटे चमच बस आ बेसी समय फुटेबिनी। जस्ट ये गोटे गोले नेबे तापरे गैसटा को बंद कर नबा। ये आमर किंतु रेडी हो गलानी। देखंदो सुंदर देखा होजे।
ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବେ ଢାଳି ନେବା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ। କ୍ଷୀରଟା ବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଏକଦମ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଢାଳି ନେବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଢାଳିବି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଢାଳିଲା ମାନେ ଖାଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଭଲ ଦେଖାଯିବନି ପୁଡ଼ିଂଟା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାମଚ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଢାଳିବେ। ଚାମଚ ଉପରେ ଢାଳିଲେ ଆଉ ତଳକୁ ଯିବନି ବେଶୀ। এইଭଳି ଭାବରେ ଢାଳି ନେବା ସବୁ ଯାକ ଆଗ। ସବୁ ଯାକ ତ ଢାଳି ନେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବେ। ତଳ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷୀର ପୁଡ଼ିଂଟା ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ହାଲକାରେ କରିବି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି ଦେଖିବାକୁ। ହାଲକାରେ ଟିକେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିନେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରପଟା ଏବେ ପକେଇଲି ସେ ତଳକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଯିବ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। এইଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତଳ ପୁଡ଼ିଂଟା ବସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସେୟାର କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଟିକେ ବି ଲାଗୁନି, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିନି। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲା ମାନେ ଭଲ ହେବନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲକାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିନେବେ, ଏ ଆରାମସେ ଖୋଲି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆ ଉପରେ ଉଗାଳି ନେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଲଉଟେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନେବା ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାହାରିଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗ୍ଲେଜ୍ କରିଛି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏକଦମ ଚିକ୍ ଟାଇପ୍ର। କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଳେଇଚ ମଞ୍ଜି ତଳେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ କାଟିକିରି ଦେଖେଇବି କେତେଟା ସଫ୍ଟ ଏକଦମ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର, ଆରାମସେ କାଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗରମ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ପୁଡ଼ିଂ ତିଆରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ୟାକୁ ଥରେ ତିଆରି କରି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟର, ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏତେଟା ସଫ୍ଟ ବନିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସେ ଟିକେ ବାଜିଗଲାରୁ ଛିଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଭିତର ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ମୁଁ କାଟିକିରି ଖାଇକିରି ହିଁ କହିବି କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସଫ୍ଟ ବନିଛି, ଖାଇକିରି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟି ଯାଉଛି। ତ ଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆଜିର ମିଲ୍କ ପୁଡ଼ିଂ ରେସିପି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।